Musara ini nyantuma. Gadi ini nyakuma. Somo bedi. Alhamdulillah. Folika nyumeni bi bolo kala sen ala me ba bela jele ma Mali kono ani Mali koka. Ambi fo ka wuli ka jola. Ka jamana den fo. Mama be kan la jam Mali kono Mali koka. Ambu fo dante foli mina. Ame tasi blake ka se ambalma munu tayana. Bambachu ka wale la bankas marala. Ala ka hinola. Ani mina ka marala. Ala ka hinu bela Ambe jele. do ke ala ka hinula. Mun jogine do ka do ke ala ka lafiya duma. Amina amina. Ka funye na nga wolo masri tawa ube wuli ka jola. Wa ube jugu nunun kele. Faso kama. Faso kanu kama. Wani ala sona ma Mali de be sansoro. Oye Maldin fambaka laini. Wa ambi ala deli ala ko sabati. Amina ya Rabbi. Ki yere fu dante fuli mne bi chesiri mina jamana kono a dogolente mashila. Chama fanga mi be sena. Iya deme baga bado e. Bon o deme ba mi be ko min ke wi faso kanu de ko fo. Alsa ala ka faso kanu to. Amina amina. Nusa anyi wele bi ka sawu keni jamana kono donka langini ye. Uko ye maye mami a chesirilen do jamana a be se ka basigi togo mina. Ye maye mami be sente kono bi aka wili ka jo fanga ka bon. Donc on a la anye kuma do me ka fo l'adoption de la loi électorale par les CNT. Anya me ko amendement do tumba kono ko mi make aw fela bay ko gouvernement na ye ka ay yoro do falen ka ay yoro do ta. Bon ne bolo oye aw ka baray. Na fora ko wasaden oye de hakilna jamana kono don mi me jamana kono don arranger. Oye aw ka baray. Bo chama me ka fo bi ko CNT ma ko abe barala mo wore. Andun ka famale mi CNT mania taga jetemna 90% chamanye militaire ka maswajilen we gouvernement 90% abe militaire kelen we yala aw be se ka bani posture kono la to ko fo jamana kono den chamanga se ka abla ka fko awte jamana kanu bagawe e ka se ki dadon ni loi électorale ko ena anga se ka fam Gandhi en don to politique la en la du d'état en ta alay en ta jien ta fasoy ni amena do galona domi ala kan sama ka bola jamana ka hereti femina ala kana to bada on sen ka dola amina rabbi ana to o hulika jo kono jamana kanu kama chama che fanga nana fo sente ko nana ba kono mumbe senabi ye kuma do fo sisan ko afora chama che fanga mbe sena ko sente be barala madoyi boy ba nga jamana kono manipulateur ou ye fanga soro doni kwacha manipulation barka buena o be galonda o yere la o ba dama wala la bon galon ti me bollaw atime ye santange galola chenga dongele ni me kwala ni balula galona dundo chen bi siga malo keneka sigatola mune kera chama je fanga kuncheli ati kuncheni fe wara ni kalatate kalata ati bo san fe ka chun abi labende mi abi fama ko loi électorale no 7 fry wa bi chama je fanga kono organe mi yamara lendo sharia kise talila o to o CNT Conseil national de transition na ngema bay kulen Malik Jawe amba fo dante folimina aka faso jola aka faso denmayala aka jamana kanuna amba fo dante folimina ka CNT chena muso demiseni mabakoro bela jelen fo CNT konnana le 3 décembre temeni ni ya kalo woron doni gouvernement ye sharia kise blakana CNT ka tabalka bon le 3 décembre o ya soro CNT be ka session kunche session koro jume sharia sumba kono bloma yamarale no aka barake kalo saba chien fla san kono kalo woro yi ngani abe fe ka bara wareke mito o kalo woro kono fo wajibi ju gouvernement nga session extraordinaire do demander ka nyini ka fo akadanya akana barake parce ni sharia kise ube am akadanya ngata jamana bara hukum konnana mune kera 3 décembre ya soro CNT be ka bara kunche kalo saba bara kunche anana la yini gouvernement fait ate demande ke ka session ta wala sa mi se ka do loi électorale ko ni charte ko kono chomna le 4 décembre le 4 février gouvernement est session extraordinaire d'aile ka projet chamanga kono loi électorale bola
police territoriale bula nga o don kelen gouvernement nana k'a fɔ ko k'an ka nin baara ninnu an kana nin baara ninnu an ka yɛlɛma ko u ye décret wɛrɛ tara sɛbɛn wɛrɛ tara min tara sɔgɔma k'o falen k'a fɔ dɔrɔn bɔn aw ka nin an y'aw wele aw kana baara kɛ sariya kisɛ foyi kan n'a bɔra charte la gouvernement y'o kɛ an ɲɛ b'a la bi komi u bɛ se nkalon de la komi u bɛ se namara de la u bɛ se ko bayɛlɛma de la u bɛ se manipulation de la u ye décret min tara sɔgɔma le 4 février u y'o ta k'o cari ko CNT mɔgɔw ma tiɲɛ fɔ ko CNT welela session extraordinaire la nka u ye min dogo ne y'o ci ma k'a ci journaliste caman ma u ye min dogo u ma sɔn k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko session dayɛlɛla wula fɛ sɔgɔma ni décret min ye wula fɛ décret wɛrɛ tara k'o kɔkari k'o bɔ yen donc u suguya filɛ nin ye jamana kɔnɔ u suguya ye nin de u bɛ se nin de la u tɛ se baara la u tɛ baara ɲɛdɔn u bɛ se ka nkalon tigɛ ka fɛn jɛman k'a bayɛlɛma ka kɛ finman ye nka komi anw bɛ jamana in kɔnɔ ni ala sɔnna ma jɛman tɛ yɛlɛma ka kɛ finman ye jamana in kɔnɔ anw bɛ yen wa an m'an jɔ jamana ye video man t'anw bɔ an ja kan dɔgɔyama t'anw bɔ an ja kan barisa ko sanpɛrɛn ka lamɔden tɛ siran marifacikan ye ayi donc anw jɔlen don donc k'a yira maliyɛnw na k'u bɛ namara ni nkalon min na a namara ni nkalon a filɛ kɛnɛ kan nin maliyɛnw bɛɛ b'u hakilinata ta la sariya kisɛ nalen a bɛ di commission ma k'a ye t'a sigi parce que CNT kɔnɔ commission 10 de bɛ yen bɛɛ n'i ka baara commission min dagalen don ka nin baara kɛ a bɛ fɔ o ma ko commission loi n'o président ye Sulemani Den an b'a fo dante foli min na nin kɛnɛ kan. N yɛrɛ ka professeur kɔrɔ dɔn n b'a dɔn. commission loi ye baara daminɛ avril de barisa mun na baara daminɛna avril barisa yamaruya tɛ CNT bolo ka sariya fɛsɛfɛsɛ ka sariya sɛgɛsɛgɛ ka sariya ta n'a tɛ session kɔnɔ session ordinaire ou session extraordinaire bon n'i ye assemblée baaraw ta n'u ye CNT baaraw ta session bi dayɛlɛ octobre ani avril session d'avril ani session d'octobre donc session d'avril nana dayɛlɛ an ko bon komi kalata ye koba de ye an k'o don an ka baaraw la telima na an nana baara daminɛ baara bi daminɛ ni mun ye o ye écoute ye écoute kɔrɔ ye jumɛn ye sariya in kan ka ta ka hokumu min kɔnɔ a kan ka boli sira min kan a sariya in bi jamanaden bɛɛ de concerné wajibi don tɔnba minnu bɛ jamana kɔnɔ aw k'u wele aw k'u lamɛn aw hakilina ye jumɛn ye nin sɛbɛn in kan parti politique tila bɛɛ lamɛnna société civile tila bɛɛ lamɛnna journaliste tila bɛɛ lamɛnna organisation caman bɛ a bɛɛ lamɛnna diinɛ ɲɛmɔgɔw tila bɛɛ lamɛnna u bɛɛ y'u hakilina di an y'o synthèse kɛ k'a fɔ u ye nin de fɔ jamanaden fanba ye nin de fɔ n'an bɛna baara kɛ texte kan wajibi don an k'u hakilina in ta barisa n'i ko kalata i k'o bɛn kalata o kalata ma labɛn bɛn kɔnɔ a ma labɛn consensus kɔnɔ o kalata o ye bɔnɛ ye an ka jamana ye bɔnɛ caman ye an t'a fɛ a ka bɔnɛ wɛrɛ ye bilen jamana mago tɛ bɔnɛ na sisan jamana mago tɛ fitinɛ la jamana mago tɛ bɔnɛ la o kɔnɔna na an ye sariya in ta fɔlɔ ka analyser n'i y'a ta gouvernement ye papier min bila ka na majɛ caman de tun b'a la n'i ye dɔw yɛrɛ ta faute caman b'a la n'i ye a esprit fɛnɛ ta i b'a ye k'a fɔ u ye nin ko in dilan ko k'a bɛn maa kelen ma mali k'a sago ye maa kelen ma cogo di o de don parce que n bɛna don a kɔnɔ ko fɛnba min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko organe unique parce que organe unique a bɔra min an k'o fɔ maliyɛnw ye bi parti politique caman nana ye k'a fɔ ko ni fanga ni pouvoir ye kalata bɛɛ organiser danayabaliyaw bɛ yen ka kɔrɔ donc an ka jɛ ka jɛkulu dɔ sigi olu fanga bɛ bonya kalata barikali la o de nana ni organe unique ko ye wa organe unique sariya in kɔnɔ a nana fɔ a kɔnɔ ko maa minnu bɛna taa o organe unique in bila sen kan maa minnu bɛna baara kɛ o kɔnɔ ko collège dɔ de bɛ kɛ maa 7 o b'o o maa ninnu sugandi
abi comme Gandhi ka Gandhi barayoro kanga ma wolo vlasigi wolo bi mo ta munu mina baraka Gandhi TV la donc wolo mana o ma wolo vla kono ko premisi kile ale bi manani sugandi ola ma wolo ale kele manani o ka chale ale kele manani o ka chale ama otla ale jamana mine joya de la ay mugu de ci ka jamana mine ato ma sabado ato ma saba ko sente min kono politique ton ba kono société civile ba kono journaliste ba kono segoni dongo ma ba kono ko orobe ma sabata ango ni e fili nanga to fara ko ali corrente illégal ou bien bon o kuma o fora ka tema o mamu no kuma fo kelunte mana sente la bana donc o be adama den suguya ko fo quoi suguya mi o suguya donné donc ali corrente du nord tike anana yango jenge ko njengane no ango bon ambe à la clé ami mata anduruta o mata anduru munu mena organi constitué o mata anduru président bi sabata CNT bi sabata flata parti politique ou benanita société civile bi dota conseil économique social et culturel no syndicat ou olu ka institution be olu bi dota parce que on bolo jamana dem be kangi yire ye nunu kono donc akana premisi ango kelema dama al ne fela kontere kelema ndira me fela konto ne fela teo premisi ba bi munta bi mun kono abi mun kala aya jamana jumen kono ko organe unique ko premisi be dokola aka dabo la wa président mana ta tale bo mais nan tundira mani saba mena non sar ne bolo kelen kay non nek fela te nga comme compromis do CNT ko bokku ka kelento premier ministre bolo bon o kuma de fora ko amendement yango amba yelema ani niko bi shariata sharia kanga ta sharia hukumu de kono niko refondation ko malikura korote dore sharia bato ko ni bi sharia dota ni sharia doro be o sharia manga sharia to soso o de malikura yo ça c'est vrai ça malikura bi do dala uba a fodungudo a tungani ala a tu kungulo kono a tu ka kewale la donc an munu be malikura ko ma encore en kono de o de kama nyi kuma tango malikura ko damna na wa bi continuer na bora ala ka masala fo itise ko bali an go bon sharia do be loi organique do be o ko ni autorité indépendante bi glan faut ka autorité ba fa ma ko loi 2014-049 we sharia mi blakana o ko bo ko olubi no sharia autorité glan o loi sosoli kama an fiambe ni yoro la de ni bi sharia ta jamana kono wajibi do sharia adene no sharia na ko batu na mo batu dron ye ko ke ima ko chen make donc anda no ye ko gla on na mo refo ko auto organiser ne panay ko ka anga préfet ou dabo kala ta kula ko ka sous préfet ou dabo la ko mo ko wolo vlay mana mamunu sugandi olu de bi kalata ke ka kalata fembe fo administration kota la préfet kota la o ka sabalde o ma wolo ngadu na premier ka ma sababala manani premier ka manani bala donc mali faso ko me fe ka fato janfani uye mali namara no yoro ka gele uye mali la goshidi anyo de la cleansente konana fo ka mali ngane famu oui ni yoro ni ango bi ka sigini nga koso ko jamana ni ya jamana ma bi préfet no bala de no babala préfet ou jojo la de sous préfet ou jojo la de donc fistiri wale mandi alay fistiri wande mandi klakiray mamu me fistiri wale ataka mau secret o tigi mandi alay donc ango jamana te se ka ke fistiri wale préfet ou ma jamana te se ka ke fistiri wale sous préfet ou ma wajibi dun o ku senye koina ni yaye organe unique mesena DGT mblé o de be fiche ko DGE blalo kono senité mblé seni blalo kono folo administration de résultat provisoire fo o ko bana administration de centralisation ke ou te faut que ou dernier droka organisation technique et matérielle mais mi résultat yi organe unique de mina résultat fo o te élément doy oui élément doy donc on nana ni o ko wi donc ango vraiment ni tibene ni fin mi tibene ango u ka sabali on tient gouvernement kama on tient prémisse kama on te prémisse kama mara kono on be mali malien nga mara de kono on be malien de kama wa malien ni dongo eme amboke wore kama willa kami mado ka bara do yero kami france ka bara la oui chama france ka mo donete a chama prémisse mba kuna le masuru france la naonya aide nga sabali sa nga sabali
anga sabali gandi sote ne bolo Canada koy ne denti Canada kala la koy ne ka France ta ka mancha yere koy o est-ce que madala ne aw sira mo be Canada non c'est ça sote aw si bolo Canada c'est ça même vie ta sega sega kere kana fokate shi bolo de donc vraiment ou ka sabali quoi parce que un be kunu ye koy un be kunu ye ani oublier jonde kuntara fara cadre mo ko ko ka transition kele kata suma treta nunuma ko ay na nga transition kele parce que o ma joro kunfro joro wati kuma sidi John donna maison la presse mo ko kay na nga communique conjongue parce que ka sura su kele on est en John ni sura su jew amaka akira Bobby ko jamana kata ka do makele ni dongona ango tike bi o tike shini herebe shi wa herebe ke aya ko ka do hereme ko bitar beka kuma ko sente kachi a faitan a baitan durwe ko beka kuma fo kuma munun kala tula ta fan tula ala de sente da ala de sente glan o de kama amba foya be marché ko de don aki dato marché ko aki dabo femier sharia takoy atonye do aki dabo ala donc uye kuma chama fo ka essayer kubi mo buruja ubi mo do ala ma mami buruja ni yo buruja ibi fula o olu be semina o me so ngon tandila o ba don tikitiki anye kala ke ngon fe o ami nyon don donc ka fuyina u ka sabali jamana magoti fuila ni beni kliate on blalain kanga barado de ke en blalain ko cede baye ka amendement ke no e ka sharia bayelama sharia ti boli ma kelenga jamana den bela jelen dado nga fo wajibe sharia ka do noni ngon fe en to ke sa che mais nous sar nimbela amami fam yala ni loin a adopter li sen fait moi je le sente économie sona mani min banama parce que yele tunya me ka fo premier ministre ka parti no e MPR ya kale ka parti vice président do ere tume ko e sona ni ma o kelenga ko ya akuma be kala le ngena ale ko todi an kume commission na ale be commission financière de la ay commission mo be do wele rapporteur ou na mo fla wele u kanna ni ko ngake benina aga MPR vice président si c'est a tombé ou a votera aya bolo krota ko falen mi donna la ko falen ka do ala ko falen ka do ala ko falen kain ama yira kale be MPR la o don aya jira kale faso dindi kale be faso de take mo keme ani tanduru votera mo saba sur la munu ma voter ko hake don wi mo saba sur la munu ko lutala wa mo flabe o lu ma fa ku tala parce que yelema donna la de o lu ko ku tala ko parce que ko kalata ere wati ko kuma manga ke jamana kono folo ko mbaka kanga ke shara sumal la folo ni tuma kana folo o lu tawi bo keleme no ya anfa ko anfa amyonginu ale ma famu ma famu de ko kale ma famu parce que willa ka kuma do fo o asoro olu betara en compte at méritar la ma famu non mais anti jigala ko mena wati kuma be retraite là je crois que ko vitasi taraka atodoni ambe do ke alsa ni ala sonama an fadu amba bunya ambi to ka sama ami hakil na fale on mais ma jolle sonani sarema ma keme ani tan anduru o le sona awa ku bolo krota aya bete sa ke faso den juguye bon tien dalé de kene kané chere la parce que galote me bolla koy parce que non o te se ga galote me bolla de donc tente a jira ka fo alete mo khabar la be faso khabar la anga président Malik Jaw ya jira ako ko naw ya ke chuko ni min kay faso ma ambodi ke anti ma nyeda la ye koy Malika ba anti machine dal la ye parce que Mali ba on nindi la en prelno kanga jina te taka di Malima u yengalon da nawo ame Maliko u yan ni wo ame Maliko u yan burujawo ame Maliko oluka burujale nu kan ni o te ka on be ka minge Mali ko boy sor kono sa iti ire senga dabla donc do de vidéo là maw buruja maw neni donc vraiment ou ka laje quoi sabali mais nous sara mami from 600 projet de loi mbora gouvernement fait atara aw fe aw ya ka barake pour que ka seka ke sara 7 ka boli jamana kanu dempe kan o fo président ka promulguer anye aye M5 ka communiquer kono M5 ka langini kono la ko président manganta kan promulguer ko ka sagi katata de aw matukoni e ka yeta wona amoni aye we fe no 7 bo yere be nyogon so so ko na pa 7 kono na utala jutala basa ni ko M5 te wi ma damado ni drone ma chambura M5 kono bi ko ma damado ni drone do
olu bi premier ministre nɔfɛ yala de la basa olu ka directeur de conscience ale de n'ale ko k'a ye si k'a jɔ olu b'u si k'u jɔ bon anw ko k'an tɛ mɔgɔ ɲɛda lajɛ maintenant min ye promulgation ko ye taa i ci la koyi karamɔgɔkɛ taa i ci la Assimi bi faso in fɛ a bi jamana fɛ a bi jamanadenw fɛ bon jamana ta ye min ye Assimi b'o de kɛ promulgation a fɔ k'a kɛra ka ban kana sika yɛrɛ dɔw ko ni Assimi sɔnna ka nin promulguer nin tɔgɔ in na ko premier ministre k'a ka se ka démissionner n'o kɛra bi est-ce que o ka ɲi jamana ma bon ne kɔni a ka démissionner n'a ka démissionner ko ne t'o ɲɛ dɔn ne kɔni bɛ min na an bɛ faso ta de kɛ faso ta diyara mɔgɔ ye an b'o kɛ faso ta ma diya mɔgɔ ye an b'o de kɛ mais min ye démission ko ye vraiment ne ta t'o la ne t'o ɲini k'o dɔn ne ka o tɛ ne ɲɛ sira la mais min ye faso ta ye an b'o kɛ an tɛ maa ɲɛda la ye dɛ ayi karamɔgɔkɛ anw tɛ maa si ɲɛda la ye anw bɛ faso ta de kɛ wa an dalen b'a la i ko saya an bɛ ka faso ta de kɛ n m'a fɔ k'an bɛ maa wɛrɛ ka baara la bɛn le cerveau ye maa wɛrɛ ka baara la n ko bɛn le cerveau ye bolo kɔrɔ ta bɛn kɔni bɛɛ bɛ bɛn dɔn o faransi kɛlɛbaga dɔ ye o m'a fɔ ko o dɔn donc u ka kuma nkalon tɛ ka tigiya dɛ u ka kuma bɛɛ nkalon tigiyara o parce que u bɛ seni de la nkalon ma décret bɔ k'a yir'i la ma décret ci ma y'a ci ma u m'a fɔ ko fɛn convoquera décret dɔ bɛ yen u ma ban k'o yira maliyɛnw na u ye nin ta k'o da kɛnɛ kan parce que u bɛ se nkalon ni namara de la ne y'a fɔ kunun ko a ma ɲi k'o tɛ se n ko ninnu t'a ɲɛ dɔn n k'o tɛ se a ma jɔ bi yan a ma da kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna a waati a ma fɔ ko Nusara ka jugu ko kɛlɛ dɔ b'a ni premier ministre k'a sɔrɔ Ala b'a dɔn kira b'a dɔn gɛlɛya foyi tɛ ne ni premier ministre cɛ ni ne y'a wele bi ko mago b'a la ci dɔ la a bɛ n reçu an bɛ taa a b'a ɲɛnabɔ fɛnɛ gɛlɛya foyi ma deli ka gɛlɛya t'an ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ an hakilina bɛ se ka kɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn dɔw la wa nin na hakilina fɔlen don ɲɔgɔn kɔ koyi parce que ne dalen don a la i ko saya ko Mali ta de bɛ kɛ ne dalen don a la n k'anw bɛ min kan o de ye jamanadenw ta ye o de ye hɛrɛ ye jamana ma fɛn o fɛn ye hɛrɛ ye jamana ma an b'o de kɛ koyi n'i ko k'an ka dɔ wɛrɛ kɛ i mɔgɔ an mɔgɔ i b'i ta la an b'an ta la mais aw tun tɛ nin sara sɛbɛn ninnu aw tun t'a kalama dɔw bɛ cogo di parce que mɔgɔw bɛ min jateminɛ Malick Diaw ni Assimi ka surun bon Sogɛli fana ni Assimi ka surun k'a fɔ ko nin ka se ka kɛ Assimi t'a kalama sɔn Malick Diaw tun t'a kalama nin sɛbɛn b'u bolo o bɛ se ka kɛ cogo di non n bɛ ka min f'i ye parce que Malick Diaw ni Assimi u tɛ ko sɔgɔbɛ kɛ u t'olu kɛ quoi olu kɔni bɛ yen u bɛ baara kɛ faso de ye fasoden ɲumanya ti tɛmɛ ka t'i nin di jamana ma kɔrɔn fɛ ninnu tun bɛ kɔrɔn fɛ de u blessera kɛlɛ la u ye fɛn caman degun caman sɔrɔ faso kama donc n'i ko ko i b'o olu ka fasoden ɲumanya k'i bɛ siga o la dɔrɔn vraiment i ta ye ko wɛrɛ ye i bɛ munafikiya la colonel Malick Diaw président colonel Assimi Goïta ninnu ye fasoden ɲumanw de ye u y'u ka fasoden ɲumanya yira kunun u b'o kelen na bi wa n dalen b'a la ko sini u b'o fasoden ɲumanya kelen yira u tɛ fɛn sɔgɔbɛ anw minnu bɛ CNT la ni sariya min ma ca ma an ka sira t'a la gouvernement de b'a ka sariyaw ta fɔlɔ u b'a sɛgɛsɛgɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a kan ka tɛmɛ sira o sira fɛ a bɛ tɛmɛ o fɛ anw tɛ taa o sɛgɛsɛgɛ o a bɛ s'an ma o n'a sera an ma ni anw dalen don a la ko fɛn min ma ɲi Mali ma walayi an b'o kɔkari an b'o amande an b'o bila kɛrɛfɛ ni min ka ɲi Mali ma an b'o sankɔrɔta an b'o ta hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tilen voilà. mais an bɛ fɛ ka min fana faamuya sisan ni Assimi banna ka na nin promulguer sisan ka tila ka renvoyer ka taa di aw ma k'aw ka essayer ka amendement wɛrɛ kala tuguni non Assimi ne m'a f'i ye n ko fasoden ɲuman don wa ne b'a c'est à dire ne tɛ du t'o la yɛrɛ quoi o siga yɛrɛ tɛ ne minɛ parce que ne b'a dɔn jamana in kanu bɛ colonel Assimi la président Assimi na cogo min na ne b'a dɔn ne b'a dɔn jamana in hamina ko b'a la cogo min na ne b'a dɔn ne b'a dɔn ni fɛn sera a ma fɛn min ma ɲi jamana ma a ti jɛ n'o ye fo ka diɲɛ wuli nka fɛn min ka ɲi jamana ma fɛn min bɛ bɛn kofɔ fɛn min bɛ kelenya ko fɔ Assimi kɔni b'i bolonɔ bila o la ala tɛ sɛgɛsɛgɛ ala tɛ yɛrɛ yɛrɛ a bolo gauche in b'a kala net ala tɛ yɛrɛ yɛrɛ mais ne bolo nin tɛ mankan kun bɔ quoi gouvernement y'a ka baara kɛ aw fana y'aw ka baara kɛ a fɔra ko kumakan laban bɛ Assimi de bolo est ce que an tɛ sigi k'a lajɛ Assimi k'a ka baara kɛ fɔlɔ mun sa bi fo bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ bon CNT ni gouvernement bɛ ɲɔgɔn na wa bon n'i y'a ye dɔw wulila k'u b'a ɲini président Assimi fɛ k'a ka n'i bolonɔ bila la bon o ye dɛsɛ kan ye quoi o ye dɛsɛ kan de ye donc u ka sabali Assimi t'u ka bila la koyi Assimi Mali ka bila la a bɛ malidenw ka bila la n'i y'u ka kuma u b'a fɔ ko les forces du changement olu bɛ kɛ force caman ye ka tɛmɛ anw kan a ye M5 bi kɔni kɛ tiɲɛ ka di Ala ye fili min y'u sɔrɔ o kɛra leader caman bɛ yen bi a bɛɛ bɔra M5 la olu ye force caman ye ka tɛmɛ ne kan oui
yelema min dam kera fanga yelema min kera on est à quelle année 2013 de ngalu chaman kumbe gloki baw bula o porte parole la oui koni do yera ko be gama no koni clé bora ko yali te fe ka yali ni bi gwaju ko bi clé mais ko kula ka famu na franca ay M5 bla singa antara donc on lubisi ke force changement ka te ma ngari ni sendeta mo minu ye M5 wuli ka joke ama fo mo minu ku yeli no de parce que do me nyama ni je kulu kira chugo nyemo ko be ko mo be sente kono mami mi abi ma bina ni ko bo munu ye M5 kleke e be se ka changement ko kuma fo lu nyana ash o ti changement no ka teme e ka ben le cerveau ale be se ka changement bo se ka changement ko fo ay malla bi ko ni ne no sa ale be se ka changement ko kuma fo na matese nga o ya ni ne di jamana e domina ame wulika jola nu ye marfa chana ngone ko wartam la chama ngudale makaso nere ya dona nere tumi ala yensere me ngonya mo chama tari da kaso o do bisika chama ko kala maka temeneka o bisika chama ndonga temeneka donc ngalon de buda ko kelekera kumingama ko otala kake wi mo manipuler un do yere ko an kan ga fagari do yere o video ni o audio fo banya e kati kila ka ya fadeli oh comment tiens ni mama ni mana kan fami wele bo jenenga ha ami wele amulo balate kana jamana be ro sa non ateka ibita kata parce que mado hakilna ni hakilna tekli ko kan afa oui hakilna o tekli o temo ko faso den jugo fo bede ko yoro ina fam hakilna tekli ko kan afa yoro ti re kalama mami o fata re kalama ba kuma bora ka ya fadeli anye be chama wurawla o ko ngasabali bazan yan wulle nga njode ate sible non mina min fie nu ko ka da tulla ma da tulla nu ko ka da jabala ma da jabala u ba ndo tigi no kele mo wala fore u ba ndo u be se mina mi sa nyo tana u lu ba ndo tigi wanti sira ma del ga sira fane nu ko ka da tulla ma da tulla nu ko jabala ma da jabala so ni kele ko auto reclé mais américain mun na ko faso tarike a recul la kama makunwa aji en recul la fe kama en recul la France kama aji amanjo francien amanjo CEDEAO ya akera amanjo Union Européenne ya akera wa amina siran jonye kan ta jodi on ni tout là donc ka funyena vraiment wa sabali quoi wa sabali ko do menga ko be donte oja mai be se ko do la bi totu ubulo ni manganci fui ni ma mbo anjaka nya fiena o samprenga la molde o te sira marfaci kanye kabri mo n'a pas peur de couteau kabri mo n'a pas peur de couteau ou ba on don tiki ay M5 ngongo fe ba mais tumbulongo M5 ka plenty document au kongoro sente kongoro ya kuma bana wabo to di bi plenty ere tarami ne ka dossier be tribunal langi ba suivi de ke oui parce que anya me ka foko le sente illégal et illégitime bon ka do manga metla ta dlo au la tukuni fo mo o te kuma uye kuma munu ma joa ni sente illégal illégitime ibni jo sente ko ke bi ka plan d'action kala o kuma jora o kuma uti kuma jole o kuma uti kuma jole donc vraiment ka fu nyena am mago te nyongo sama na nga nugo ku ba sama awai non ça réaffier on est fait fond de mingue ay jamais nous ko ba sama nga sama de on prélendo nous sommes convaincus que nous avons agi pour le Mali machite seka o yelama nous avons agi pour le Mali et nous continuons à agir pour le Mali anti mo jida la jaw amba ke Mali kama donc maintenant ou be fen wala muna kungo nambra ni galo ni bebe jo aso M5 référendum do ke blabi memorandum do blabi memorandum ka ja ko so bere memorandum ya oui e ma kala ngala dia contradiction dans mumeni ngono ko e ko sera la mai basa ma dama do ni parce que fora dron ko primcity sika manani ta dron willati utla jamana mena joyari la mo primcity ni hakina ta ka fale be mananta sente be masa basa jafano de bla benen kuno o janfa ti do reo ka kalata glan ka be dama ka kisa o manani mona mi fode be ke o manani ma wolo vla de kuno oui o ma wolo vla sigira na fara ku ka bengola manani mana ta fam fe o ma wolo vla ka fa
donc olu de bi maaw sugandi maa minnu kan ka kalata labɛn a bɛ komi e dɔgɔnin bɛ wuli sisan k'o bɛ kan ka maa sugandi min bɛ kalata labɛn e dɔgɔnin kan ka kalata labɛn e b'o kalata la sabali sa o dɔnnen dɛ donc o de kama anw ko vraiment u ka sabali nin ti olu yɛrɛ tun b'a dɔn ko nin ti tɛmɛ parce que maa minnu bɛ CNT la u b'a dɔn nin ti tɛmɛ o la an y'a ye k'a ka ministre min fana taa CNT la k'a n'olu fɛngɛnna kosɛbɛ dɛ bon ministre bɛ na u b'u kuma ko i kasa ne olu ma c'est à dire ne tɛ jigin u la quoi parce que u bɛ manipulation min kɔnɔ a ka bon n'u ye a ka girin u ma a ka girin u ma kosɛbɛ u nɔ tɛ quoi muso in yɛrɛ hinɛ donna ne la oui ko muso parce que a man ne ye ne ka muso ye nin situation sugu kɔnɔ quoi oui walayi a man ne ye ne ka muso ye nin situation sugu kɔnɔ donc k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a kuma la vraiment u bɛ min na u t'a dɔn c'est à dire u nɔ tɛ o nɔ tɛ ko ni min bɔra baladen da ni ye min bɛ baladen da o bɔra balabada donc u y'u jɔ basa a fɔra k'u ka min kɛ u y'o kɛ u y'o de fɔ nka anw ma sɔn wa anw ti sɔn anw ma sɔn wa an ti sɔn bon n'an ko k'an ma sɔn k'an ma tɛ n'u bɛ se min na dɔrɔn u b'o kɛ ne bɛ sankolo kuru ka kuru n'u bɛ dugukolo kuru non an k'an sigi an ka président ka jaabi kɔnɔ fɔlɔ parce que ne yɛrɛ kɔni ye min ye k'a fɔ ko président ma tɔgɔma fɔ nin na ko premier ministre kelen bɛ maa 4 ta CNT bɛ maa 7 ta maa 7 tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ y'a ye waati min na n y'a kuma min tuma se ka da la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin bɛ se ka miiri ne ma da la ni ne b'a yira bi an bɛɛ lajɛlen na fasoden bɛɛ k'a ka min faamu ko foyi tɛ bɛn bɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ M5 ko peuple de don o ye de jama ka ca mais maa min ye M5 kɛlɛ kɛ ani maa min b'a la bi a maa ka dɔgɔ kosɛbɛ ne yɛrɛ tun bolo premier ministre nalen n'o ye Sogɛl Kokala Mayiga a tun k'a ka se ka min kɛ o ye de ka M5 fara ɲɔgɔn kan mais au contraire M5 bɛɛ lajɛlen tagara bi bon a bɛ kɛlɛ min na bi kɛlɛ sabatili est ce que a na se ka sabati nin bɛɛ lajɛlen tagalen kɔfɛ Mohamed Ali Bati tagara Modibo Sidibe tagara Mariam Sika Soso tagara Sogomar Sisoko tagara Konima Sidibe tagara Clément Dambélé tagara nin bɛɛ lajɛlen tagalen kɔfɛ bi est ce que a bɛ se k'i jigi da kan k'a fɔ halisa ko peuple de ye M5 kɛ yan mais n ko peuple in b'u da kɔnɔ de peuple in b'u da la u mago tɛ peuple in na so nin bɛɛ lajɛlen tagalen bi halisa peuple de nana CNT la ka na kuma parti politique b'a la société civile b'a la diinɛmɔgɔw b'a la avocat ka tɔn b'a la magistrat b'a la syndicat b'a la o bɛɛ de bɛ aw ka côté na bi o bɛɛ de nana ka na kuma olu ka kuma taara ba la e ko ko peuple donc i ka peuple b'i ka so kɔnɔ yen nɔ kɛ donc nin tɛ CNT dɔrɔn ka baara ye mais nin tɛ se ka kɛ CNT dɔrɔn ka baara ye cogo di mɔgɔ caman tɛ ka ne faamu Nusa mɔgɔ caman tɛ ka nin yɔrɔ faamu nin tɛ se ka kɛ CNT dɔrɔn ka baara ye o voilà bon ni o bɛɛ kɛra o parti politique nana diinɛ ɲɛmɔgɔw nana o tɔnw nana o société civile nana a journalistes nana maa lujuratɔw nana sɛnɛkɛlaw nana mɔnikɛlaw nana bagankɛlaw nana bɛɛ nan'i fɛla fɔ ni halisa a b'e da ko peuple i kelen ka peuple ye ka so yen hata mɔgɔw tun ma yɔrɔ ye mɔgɔw tun b'a faamu parce que a bɛ dɔw kun dɔrɔn ko CNT nin ta ko a b'a sɔrɔ k'aw ni awa dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'aw ni ADEMA bɛ jɛ la sɔrɔ k'aw ni parti politique ta ko ninnu bɛ jɛ la bon or que nin ye Mali bɛɛ kunkanko kuma dɛ non ninnu ye kuma caman ye sa tapo de bɛ anw bila CNT la ayi anw bɛ tapo ni dɔngɔ de kɛ CNT la ayi n k'an bɛ Mali ta de kɛ ni anw kan ka mɔgɔ ni dɔngɔ kɛ CNT la an kan ka premier ministre ta kɛ parce que an n'o bɛɛ kɔni bɛ jɛlen don transition na mais anw ma sɔn premier ministre ta ma an bɛna sɔn tapo ta de ma kabako don o tɛ kabako ye o ye kabako ye an ma sɔn premier ministre ta ma an bɛna sɔn jɔn wɛrɛ ta ma bilen donc anw bɛ sɔn Mali ta de ma an ye nin min ta o de ka ɲi Mali ma o de ka ɲi jamana ma wa an pɛrɛnnen don an b'a défend par tous les moyens aw kɔni hakilina aw tɛ bɔ nin kan mais an bɛ bɔ a kan cogo di de ne ɲɛ t'a la o kɛcogo la o ko sariya taara ko sariya sunba ye hakɛ dɔw d'a ma k'an bɛ se ka yɛlɛma don a la o yɛlɛma don a la e ko ko diɲɛ ka wuli i kelen ka diɲɛ bɛ wuli yen o yɛlɛma donna la a kɛra bi a kɛra sini donc n'u bɛ dugukolo kuru ka kuru n'u bɛ sankolo jigin ka jigin an kɔni bɛ yen wa anw tɛ régler jamana in défendre la dɛ Mali kumabɔli ka Mali ta kɛ ka jamanadenw ta kɛ ka jamana bila sira ɲuman kan ka jamanadenw ni dɔn kɛ can tɛ réguler la sa cɛ hali ni bɛrɛdɛn bɔra an b'an jɔ o yɔrɔ la an kɔni an bɛ tiɲɛ de kɔ dɛ an tɛ maa kɔ dɛ n y'o fɔ bɛɛ ye an bɛ jamana dɛmɛ M5 kɛlɛ la an y'an ni di ka M5 kɛlɛ kɛ jamana kama transition fana an bɛ ka dɛmɛ jamana kama maa kelen si tɛ yen
ka an dulon no mamina ni anya ye ka fo tiɲɛ bɛ fan min fɛ an b'o tiɲɛ de défend jamana kama ma ko tɛ donc an bɛ to nin de la ni ɲininkaliw de la n'an y'a ye tiɲɛ bɛ CNT bolo ani anw bɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que an ni maa tɛ ɲɔgɔn bolo an sigilen tɛ maa ye ko maa min jɔlen dɔ ni an ye an bɛ min ko o ye jamana de ye jamana ka intérêt bɛ sɔrɔ fɛn fɛn na aw ka sigi n'a ye k'a fɔ n'a bɛ ka jamana de défend n'a y'a kɔfilɛ wagati o wagati a y'a fɔ ko ko Gandhi fana bɛ an kɔfɛ a fana bɛ k'an dɛmɛ n b'o layidu ta aw ye. Vraiment non, on est pas là parce que on ka faso de man ni ka faso kanu. Voilà, et ka kuma kunche kuma. Kifo. Ka fɔ maliyɛnw ɲɛna ko nkalon jɔdon sera sa. Ka namaraw ta ka nkalon da maliyɛnw na. K'a fɔ ko karisalakaw ye nin kɛ u bɛ karisa ka baara de la o jɔdon sera. K'o lajɔ net. Ka ko bayɛlɛma. Ka taa décret dɔ ta min tɛ sen na bilen min abrogera a don k'o bila réseau kan ko nin décret in filɛ nin ye u ma tiɲɛ fɔ ne m'a dɔn i bɛ se ka taa nkalon tigɛ nkalon min ni i y'a tigɛ dɔrɔn a lɛgɛsɛ bɛ bɔ ka da i b'o tigɛ cogo di maa min b'a yɛrɛ kalama o b'o kɛ a nafa ka dɔgɔ est ce que maa min b'a yɛrɛ kalama o b'o kɛ a nafa ka dɔgɔ donc u ka bɔ manipulation in kɔnɔ k'a fɔ anw jɔlen don CNT la bi an jɔlen don CNT la sini an bɛ yen wa an bɛ faso ta de kɛ min kɛra faso ta de don o de kaɲi jamana ma jamanadenw y'o de laɲini minnu b'a la ko peuple t'u bolo peuple t'u kɔ u ni peuple tɛ u mago tɛ peuple la u ka sira tɛ ka baara kɛ peuple ye nka peuple in b'u da de a b'u da kɔnɔ de a b'u ka so de i b'a sɔrɔ mais peuple in tɛ yen u ka peuple ye u mago tɛ peuple la bon anw kɔni ye peuple mun dɔn o peuple de nana kuma CNT la mɔnikɛlaw b'a la sɛnɛkɛlaw b'a la baganmaralaw b'a la jugew b'a la procureur b'a la avocat b'a la journaliste b'a la seko ni dɔnko tigiw b'a la politique mɔgɔw b'a la préfet b'a la sous préfet b'a la u nana u kumana u ye laɲini min kɛ an y'a ye min bɛ taa sariya hukumu kɔnɔ an y'o ta mais an ɲɛ bɛ spécialiste dɔw la ne yɛrɛ ye dɔ ye ko an kɔrɔkɛ Seku Umaru bon ale ye bon premier ministre tɛgɛ kɔnɔ maa don o dogolen tɛ maa la k'ale yɛrɛ ka kuma la k'ale ko ni président ni problème ligue kuma dɔw fɔ kun tɛ kuma min na ju tɛ kuma min na parce que a kɔni barala ne la parce que ne bolo maa don maa min ni a bɛ ko dɔn kosɛbɛ mais n ye kuma in mɛn kunun n jigi tigɛra quoi parce que n tun bolo ne b'a dɔn ale dɔn mais jaa ne t'a dɔn mɔgɔ sugu min don mais n kɔni b'a dɔn premier ministre tɛgɛ kɔnɔ mɔgɔ don a b'o ka bila la n kɔni b'o kalama ka kɔrɔ mais n t'a dɔn a bɛ se ka u ka bila ka to u ka bila la a b'o sugandi ka tɛmɛ Mali kan n kun t'o dɔn mais kunun n bɔra o kalama ni Ala sɔnna ma n y'a wele kunun n m'a sɔrɔ ni n y'a ye n b'a fɔ a ɲɛna ne kun t'a dɔn i bɛ sɔn ka Mali falen fɛn wɛrɛ la parce que nin ye de ka Mali falen fɛn wɛrɛ la anw kalilen don k'an kali kali la kalili min ka bon an ka kalili bɛɛ k'an kali fɛn na fɛn min ka bon ni fɛn bɛɛ k'an kali fo ka dugukolo melew ye anw ti Mali falen foyi la ni Mali juguw bɔra Mali kɔnɔ k'u jɔ an b'an jɔ k'an disi da o disi la wa ni Ala sɔnna ma an b'u disi pɛrɛn ni Mali juguw bɔra kɔfɛ n'u bɔra kɔfɛ k'a fɔ k'u bɛ Mali kɛrɛ i kɛra Faransi i kɛra CEDEAO i kɛra Union africaine an b'an disi da o disi la ni Ala sɔnna ma an b'u disi pɛrɛn donc an jɔlen don donc vraiment k'aw fo ka jamanadenw fo Ala ka jamana basigi amina amina Ala ka jamana kɛ a den sɛbɛlamaw sago ye Ala ka jamana taɲɛ Ala ka jamana sankɔrɔta k'an ka président fo colonel Malick Diaw n'an y'a ye dɔrɔn vraiment an jigi bɛ sigi parce que jamana kanu b'a la ka colonel Asimi Goïta fo ministre o ministre ni wililen n'o k'i jɔ jamana ye n'e tɛ mɔgɔ ka baara la e tɛ mɔgɔ ka manipulation kɔnɔ an b'i fo dan tɛ foli min na hakɛtɔ bɛ kuma la n'an donna min gasi la o ka yafa ma. Merci beaucoup Maliens an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen nin tun ye an ka émission espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ bi an ka maa welelen tun ye Nunsare n'a fɔra ko Nunsar aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ sifinnaka min de dɔn a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri jamana in kɔnɔ o dogolen tɛ maa si la an ka bi baro tun bɛ boli CNT bɔra ka sariya sɛbɛn mun ta sisan baro tun bɛ boli o bɛɛ lajɛlen kan nka an bɛ min ɲini o ye de an sigilen don ka président de kɔnɔ an bɛ min ɲini président fɛ min ye fasodenw ta ye jamana kɔnɔdenw de b'a kɔ o b'a kɔ jamana in de kama n'a ye jamana in ta kɛ an b'a dɛmɛ n'a ma jamana in ta kɛ fana an b'a bila an ta tɛ maa ko ye an ta ye jamana ko de ni jamana ko bɔra la ka ban o ye o b'a yira an ni tɛ sira kelen fɛ an ka sigi ka président kɔnɔ président ka promulguer n'o banna waati min na an k'a ka min fɔ tuguni an n'o fɔ aw bɛɛ lajɛlen Ala ka an bɛɛ sigi ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalam.